Bonjour à tout le monde. Buenos días a todas las personas. Merci pour cette occasion de vous parler un moment sur la Terre Nouvelle. Muchas gracias por esta ocasión de poder hablarles en este tiempo sobre el cielo y la tierra nueva. Et je retiens des bons souvenirs de ma visite à Santiago en mai. Yo tengo y guardo muy buenos recuerdos de mi visita a Santiago de Chile en el mes de mayo, Et je sais que c'est très loin de vous. y yo sé que está más o menos lejos de ustedes. Alors, ok, commençons. Empecemos. J'aimerais vous parler ce matin de la doctrine biblique de la Terre Nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Yo quisiera hablar esta mañana de la doctrina bíblica de la tierra nueva. ¿Qué es lo que podemos decir? Avant que je commence, il faut faire une distinction importante. Antes que comience, hay que hacer una distinción importante. C'est une distinction entre la Terre Nouvelle et ce qu'on appelle l'état intermédiaire dans la théologie. Es una distinción entre lo que conocemos como la Tierra Nueva y lo que se conoce también como el estado intermedio en la teología, Ce que des fois on appelle le ciel. lo que a veces llamamos el cielo. La Terre Nouvelle ne commence pas quand on décède. La Tierra Nueva no comienza cuando morimos, Ça peut même venir avant. incluso podría ocurrir antes. La Bible nous dit que les morts ressusciteront quand Jésus revient. La Biblia nos dice que los muertos resucitarán cuando Jesús vuelva, Et c'est à ce point qu'on est donné un corps nouveau. y en ese momento que tendremos un cuerpo nuevo. Et l'Écriture ne nous dit pas grand-chose sur ce qui nous arrive après notre décès. La Escritura no dice mucho respecto a qué es lo que nos ocurre cuando morimos, lo que viene después. Et je ne vais pas en parler non plus maintenant. Y tampoco mi intención es hablarle de eso en este momento, ahora. Je ne vais pas non plus parler de ce qui se passe juste avant la Terre Nouvelle. Yo tampoco voy a exponer sobre lo que ocurre antes de la Tierra Nueva. Les choses qui arriveront sur la Terre, le jugement dernier. Las cosas que ocurrirán en la Tierra, el juicio final. Et aussi, je ne vais pas parler de l'enfer. Yo tampoco voy a hablar del infierno en esta ocasión. Donc, toutes ces choses ensemble, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie, les choses dernières. Todas esas cosas juntas es lo que se conoce como la escatología, que son las últimas cosas. Mais maintenant, je vais parler de la Terre nouvelle, une partie spécifique de cette doctrine des choses dernières. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a hablar de la Tierra Nueva, que es una parte específica de esta gran doctrina de las últimas cosas. Donc, qu'est-ce que c'est cette Terre nouvelle? Entonces, ¿qué es? ¿De qué se trata esta Tierra Nueva? Tout d'abord, il faut avouer qu'en tant qu'humain, on n'a pas vraiment la possibilité de savoir qu'est-ce que c'est. Primero hay que comenzar por reconocer que como humanos en este momento no podemos saber bien de qué se trata. Moi, j'aime bien la métaphore de l'écrivain anglais C.S. Lewis. A mí me gusta mucho la metáfora del escritor inglés C.S. Lewis. Comprendre la Terre nouvelle, c'est un peu expliquer des couleurs à un aveugle. Comprender la Tierra Nueva significa como hacerle entender a un ciego los colores. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas des catégories, les références. No funciona porque en este momento, en este mundo, no tenemos las categorías o las referencias. Et c'est pour cette raison que tout ce qu'on trouve dans la Bible, ce sont des images, des visions. Y es por eso que para hablar de esta Tierra Nueva, todo lo que encontramos en la Biblia son imágenes, visiones. Mais à partir de ces images qui sont présentées dans la Bible, et avec la faculté de raisonnement que Dieu nous a donnée, on peut quand même essayer d'en dire un peu plus. Pero a partir de todas estas imágenes que encontramos en la Biblia y con la facultad de razonamiento que nos da el Señor, podemos al menos intentar de poder comprender de qué se trata esta Tierra Nueva. Voilà. Donc, commençons par lire un passage biblique important, un exemple d'une telle image. Ésaïe 25, 6 à 8.
Empecemos por leer un pasaje que ya nos presenta una de estas imágenes que nos ayudan a entender esta comprensión de la tierra nueva, que se encuentra en Isaías 26. Marinus, comme j'ai arrêté l'ordinateur, il faut que tu mettes en nouveau les textes bibliques, tu Oui, peux? je vais faire ça. Donc, c'est l'Ésaïe 25, 6 à 8. Isaías 25 6 al 8. Ese es el Si. texto bíblico. 25 6 al 8. Voy a leerlo. Je vais le lire. Dice Isaías 25 6 al 8, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Donc, on trouve ici une image d'un repas avec des vins excellents, Entonces aquí vemos una imagen de una cena con vinos que son excelentes, de tous les peuples de la terre ensemble, de todos los pueblos de la tierra que están juntos, si. Et aussi qu'il n'y aura plus de larmes. y además que no habrán más lágrimas. Un autre exemple, l'image du prophète Ézéchiel, un autre prophète de l'Ancien Testament. Otra imagen la encontramos en el profeta Ezequiel, que también se encuentra en el Antiguo Testamento. Dans les derniers chapitres de son livre, il est donné une vision d'un temple. En el último capítulo de su libro aparece la visión de un templo. Ce temple est une carré pure, En esta visión se trata de un templo que es un cuadrado exacto y puro, un symbole de perfection. un símbolo de perfección. Et puis le Seigneur lui-même arrive dans ce temple. Y el Señor mismo aparece y llega a este templo. Et on lit deux versets d'Ézéchiel 43. Vamos a leer entonces dos versículos de Ezequiel 43. 6, 7. Bueno, voy a leer. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Et plus tard, Ézéchiel voit qu'une fleuve coule de ce temple et fait pousser des arbres avec des bons fruits. Y más tarde Ezequiel ve a una riviera, un río que fluye de este templo que hace crecer flores con buen fruto. C'est une image qui nous fait penser au Jardin d'Éden, Es una imagen que nos hace pensar en el jardín del Edén, mais d'une façon nouvelle, différente. pero de una manera nueva que es diferente. Et ce qui semble le plus important, c'est la présence du Seigneur. Lo que es más importante aquí es la presencia del Señor. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean, il reçoit des images qui font penser à ceux d'Ésaïe et d'Ézéchiel. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos presenta también imágenes que nos hacen pensar a estas que aparecen en Isaías y en Ezequiel. Donc encore quelques versets de l'Apocalypse, peut-être le chapitre le plus important quand on réfléchit sur la Terre nouvelle. Entonces ahora veremos algunos versículos del que es probablemente el capítulo más importante cuando nosotros reflexionamos sobre esta idea de tierra nueva, que es el capítulo 21 de Apocalipsis, del versículo 1 al 7. Yo elijo. Voy a leer entonces Apocalipsis 21 del 1 al 7. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Donc ici, on trouve l'image d'une cité qui descend du ciel. Aquí encontramos la imagen de una ciudad que desciende desde el cielo. Aussi, on a l'image du mariage qu'on trouve aussi autre part dans ce même livre. También encontramos la imagen del matrimonio, de la boda, que encontramos en otras partes de este libro. C'est Dieu ou Jésus-Christ et l'Église comme des mariés. Es Dios, Jesucristo, y la iglesia como esta matrimonio, esta pareja que se une, los maridos. On trouve aussi, comme dans le livre d'Ézéchiel, l'image de la présence de Dieu qui sera au-delà de nous comme une tente. También encontramos la imagen de Dios que también aparece en Ezequiel, donde se presenta a Dios que está sobre nosotros, la presencia que lo abarca todo. Et puis la conséquence nécessaire de cette présence, il n'y aura plus de larmes et plus de soif. Y la consecuencia necesaria y lógica de esta presencia es que ya no habrá más lágrimas y ya no habrá más sed. Quand on reflète sur la Terre nouvelle, on a souvent beaucoup de questions. Cuando reflexionamos sobre la tierra nueva, generalmente surgen muchas preguntas. Comment est-ce qu'on va vivre? ¿Cómo vamos a vivir Est-ce qu'on aquí? travaille toujours? ¿Vamos a trabajar también? Est-ce qu'on peut encore se développer? ¿Podemos seguir en la tierra nueva desarrollándonos? Est-ce qu'on reconnaît la Terre actuelle? ¿Vamos a reconocer la tierra actual en ese momento? Et peut-être le plus important, est-ce qu'on peut reconnaître ceux qu'on aime? Y quizá algo que nos importa mucho es que vamos a poder reconocer a aquellas personas que amamos. Tout ça, ce sont des bonnes questions et je vais en dire quelque chose plus tard. Todas esas son buenas preguntas y yo voy a decir algo sobre eso un poco más tarde. Mais d'abord, il faut qu'on cible sur l'essentiel. Primero es importante que apuntemos sobre aquello que es esencial, Parce que si on ne voit pas ça, l'essentiel, on tourne en cercle autour de nos questions humaines, hein. porque si no nos enfocamos en aquello que es esencial, nos vamos a terminar girando en círculo en torno a nuestras preguntas y cuestionamientos de temas muy humanos. Parce que le centre de la message biblique sur la Terre nouvelle, Porque el centro del mensaje bíblico sobre la tierra nueva, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, c'est bien qu'on verra Dieu, es el hecho de que veremos a Dios, que Dieu sera présent, que Dios estará presente, qu'il habitera parmi nous. que Él habitará entre nosotros. C'est ce que la tradition chrétienne a appelé la vision béatifique de Dieu. Es lo que la tradición cristiana ha llamado la visión beatífica de Dios. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pero ¿qué significa esto? Est-ce qu'on sera assis dans un théâtre faisant rien que de voir Dieu comme on regarde un film? ¿Acaso estaremos sentados como uno se sienta en un teatro mirando a Dios como si fuera una película? Encore, comment ça sera? Je n'en sais rien. Insisto, ¿cómo eso va a ser? La verdad es que yo no lo sé. Mais je pense que la façon dont il faut comprendre ce que cela signifie, Pero yo creo que la manera como nosotros tenemos que comprender lo que esto significa
Ce n'est pas d'essayer d'imaginer cela littéralement avec nos imaginations limitées. Es que no tenemos que intentar nosotros imaginar cómo eso ocurrirá con nuestra imaginación o con nuestros pensamientos que son limitados. Parce que ça risque d'être ennuyeux, même, passif. Porque corremos el riesgo, cuando, si hacemos eso, de terminar en algo que va a ser demasiado pasivo, incluso aburrido. Non, il nous faut, je pense, le langage du désir pour comprendre ce que cela signifie. Yo creo que necesitamos el lenguaje del deseo para entender lo que esto significa, el estar en la presencia de Dios. Ce n'est pas pour rien que la Bible utilise souvent l'image d'avoir soif et faim. No es por nada que la imagen, o sea, tiene una razón el hecho de que la imagen utiliza constantemente esta idea de tener hambre y sed. Et puis, ce que ces désirs vont être remplis par l'eau vive, ce qui est Jésus. Y el hecho de que estos deseos van a ser satisfechos por el agua viva que es Jesucristo. Ceux qui ont soif, qu'ils viennent, dit le prophète Ésaïe. Aquellos que tienen sed, que vengan, dice el profeta Isaías. Et Jésus lui-même dit, moi je suis l'eau vive. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Y Jesús mismo dice, se presenta a sí mismo como aquel que es el agua viva y que todos aquellos que vengan a él ya no tendrán sed jamás. Un autre exemple, on trouve dans le psaume 42. Otro On peut le- ejemplo lo encontramos en el Salmo 42. lisons maintenant le verset 2 et 3. J'ai mis 6 et 7, c'était 2 et 3. Ya, voy a leer Salmo 42, versículos 2 y 3. Capítulo 42, 2 y 3. Dice así, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pour imaginer et pour comprendre qu'est-ce que c'est la vision béatifique, il nous faut commencer par nos désirs humains. Para poder imaginar y más bien comprender qué es la visión beatífica, es necesario comenzar por reflexionar respecto a nuestros deseos humanos. D'abord, nos désirs corporels, comme la faim, le soif, notre désir de contact physique, nos désirs sexuels même. Primero, los deseos corporales, el hambre, la sed, el deseo de contacto físico, incluso los deseos sexuales. Et puis aussi nos désirs spirituels, notre ambition, notre besoin de contact et de communauté, de confort, de soulagement. Y también los deseos espirituales, esa necesidad de contacto, de ser aliviado, deseo de participar y ser parte de una comunidad. Je crois que la Bible nous apprend que tous ces désirs sont des expressions de notre désir profond envers Dieu. Yo creo que la Biblia nos enseña que todos esos deseos son una expresión profunda o una expresión de nuestro deseo profundo por Dios. Ça nous apprend le psaume 42 qu'on vient de lire, Eso es lo que nos enseña el Salmo 42 que acabo de leer. mais aussi l'enseignement de Jésus. Je suis le vrai pain et l'eau de vie. Y lo que dice Jesucristo cuando Él se presenta como el verdadero pan y la verdadera agua de vida. Donc la Bible ne nous apprend pas de tuer nos désirs. Entonces la Biblia no nos enseña a matar o acabar con nuestros deseos. Non, la Bible nous apprend de les concentrer vers Dieu. Lo que nos enseña la Biblia es de concentrarlos o reenfocarlos en Dios. Bien évidemment, nous concentrons nos désirs souvent sur cette terre. Claro, es evidente que muy seguido nosotros concentramos nuestros deseos en asuntos y cosas de esta tierra. C'est ça peut-être le péché même. Eso es finalmente el pecado. Mais tout ça n'implique pas que les désirs eux-mêmes sont mauvaises. Pero eso no significa que los deseos en sí mismos son malos. Parce que Dieu nous a créés comme des animaux désirants. Porque Dios nos creó como animales que sienten deseo, que experimentan el deseo. Et c'est en tant que ça que Dieu nous sauve et nous sanctifie.
Entonces hay que considerar eso y teniendo eso en cuenta es que Dios nos salva y nos santifica. Donc on peut dire que la vie chrétienne de sanctification est un processus de laisser concentrer nos désirs sur Dieu. Entonces podríamos decir que la vida de santificación consiste en que nuestros deseos vayan concentrándose y enfocándose en Jesús. Donc la vision béatifique signifie que tous nos désirs seront remplis en Dieu d'une façon finale. Entonces la visión beatífica consiste en que todos nuestros deseos serán completos y satisfechos en Dios al final. Non pas de sorte que c'est rempli dans le passé, No de la manera como fueron llenos en el pasado, mais comme un remplissage continu de nos désirs. sino como una plenitud y una satisfacción completa y permanente de nuestros deseos. C'est une satisfaction permanente. Una satisfacción permanente. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Porque es así que Dios nos creó. C'est comme le sentiment qu'on mange quelque chose de très bon quand on a faim. Es como el sentimiento de que comemos algo que es muy bueno cuando tenemos hambre Qu'on boive de l'eau fraîche quand il fait chaud et on a soif. o cuando tenemos sed y podemos beber agua fresca, Qu'on atteint un but sur qu'on a travaillé pendant des années. cuando logramos alcanzar una meta para la cual trabajamos durante muchos años. Mais ici sur Terre, cette satisfaction est toujours éphémère et fugitive. Pero aquí en la tierra esa satisfacción que llegamos a tener siempre va a ser efímera y fugitiva, va a desaparecer poco tiempo después. Et imaginer la Terre nouvelle, c'est imaginer que ça reste. Pero imaginar o pensar respecto a la tierra nueva es pensar el hecho de que esa satisfacción permanece, queda, Parce que là, il n'y aura plus de larmes. porque ya no habrá más lágrimas. Et c'est bien comme un bon repas avec des bons vins. Es como una buena cena con buenos vinos. Et c'est ça, je pense, le plus proche qu'on peut arriver à ce que signifie la vision béatifique. Entonces eso es lo más cercano, creo yo, que podemos llegar a comprender de qué es la visión beatífica. Et c'est ainsi aussi que nous glorifions Dieu d'une façon parfaite. Y es de esa manera que nosotros podemos llegar a glorificar a Dios de una manera perfecta. Ce sera comme une liturgie éternelle qui rend hommage à Dieu et en même temps remplira nos désirs. Entonces será como una liturgia eterna en la cual se rendirá homenaje y gloria a Dios y al mismo tiempo va a completar y satisfacer nuestros deseos. La créature trouve son destin final en son Créateur, en lui voyant en toute éternité. Entonces la criatura cumple su destino final con su creador, viéndolo y estando en su presencia en la eternidad. Et maintenant, on peut essayer de répondre à nos questions. Entonces ahora podemos empezar a intentar responder a nuestras preguntas. D'abord, la question, est-ce que il y aura de la continuité entre cette terre et la nouvelle ou plutôt la discontinuité? Primero, es que existirá una continuidad entre la tierra en la que vivimos ahora y la tierra nueva, o más bien una discontinuidad. La Bible en dit deux choses. La Biblia dice dos cosas. D'un côté, il y a le feu de 2 Pierre 3,7. Por una parte, encontramos el fuego que aparece en Segunda de Pedro, du pied, ¿combien? 3,7. Capítulo 3, versículo 7, Là, on lit que tout sera détruit par le feu. donde dice que todo será destruido por el fuego. En même temps, en Révélation, on a lu, je vais faire toutes choses nouvelles. Y al mismo tiempo leímos ya en Apocalipsis Dios diciendo que Él hace todas las cosas nuevas. C'est bien le Jérusalem qui descend du ciel sur cette terre. Es efectivamente la nueva Jerusalén que desciende del cielo sobre esta tierra. La Bible parle aussi de la résurrection du corps. La Biblia también habla de la resurrección del cuerpo. C'est le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 15. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Aussi, Jésus, après sa résurrection, avait une physique, il était corporel. Incluso vemos a Jesucristo después de su resurrección con un cuerpo físico, corporal.
Mais en même temps, ce n'était pas facile pour ses disciples de le reconnaître. Pero al mismo tiempo no era fácil para sus discípulos el hecho de reconocerlo. Aussi, Jésus semble passer par les murs. Incluso vemos que Jesús atraviesa muros. Et aussi, Jésus lui-même dit dans l'évangile de Matthieu, nous serons comme des anges aux cieux. Jesús mismo dice en el Evangelio de Mateo que seremos como ángeles en el cielo. Suivant l'écriture, les théologiens dans la tradition font des accents différents. Siguiendo la enseñanza bíblica, la escritura, los teólogos en la tradición cristiana ponen énfasis diferentes. Suivant, les uns mettent l'accent sur la continuité et des autres sur la discontinuité. Entonces, algunos ponen el acento en la continuidad o el énfasis en la continuidad y otros en la discontinuidad. Et ce qu'ils ont tous en commun est qu'il faut maintenir ces deux pistes bibliques. Pero lo que todos tienen en común, todos los teólogos, es que hay que mantener estas dos pistas bíblicas, continuidad y discontinuidad al mismo tiempo. Et aussi, d'un point de vue théologique, c'est raisonnable. Y desde un punto de vista teológico es razonable. Si Dieu est simple et fidèle à lui-même, on ne peut pas imaginer qu'il va détruire sa propre création. Si Dios es simple y fiel a sí mismo, no podemos imaginar que Él va a destruir su propia creación. Dieu reste fidèle à sa création. Dios se mantiene fiel a su creación. Donc ça sera totalement différent, mais ça sera aussi la même création. Entonces será, por una parte, totalmente diferente, pero al mismo tiempo será la misma creación. Mais il ne faut pas non plus trop accentuer la continuité. Pero tampoco hay que enfatizar demasiado la continuidad. Parce que si Dieu va faire justice, Porque si Dios aplicará la justicia, on ne peut pas tout simplement continuer comme c'est maintenant. entonces no podemos continuar la tierra nueva tal cual como estamos ahora. Pour ça, et on le reconnaît tout le monde, le péché est simplement trop grand. Por eso lo reconocemos, que el pecado es demasiado grande. Il y en a par exemple qui disent que les belles peintures dans les musées, ils ne peuvent pas être détruits par Dieu quand il revient. Hay algunos que dicen que las bellas pinturas en los grandes museos no podrían ser destruidas por Dios cuando Cristo vuelva. Là, moi, je dis, je suis d'accord que Dieu gardera les beautés de notre terre. En ese punto yo digo que yo creo que Dios mantendrá la belleza de nuestro mundo, de nuestra tierra. Mais qu'est-ce que c'est beau! Pero ¿qué es bello? Donc moi, je pense plutôt qu'on verra toutes choses de nouveau lumière. Yo creo más bien entonces que veremos todas las cosas con una nueva luz. Comme ça, on peut aussi faire justice à toutes les choses qui ont été détruites et qui sont perdues. Entonces así podemos finalmente hacer justicia a todas las cosas que serán destruidas y perdidas. Que nous, que nous on les verrons comme Dieu voit les choses. Que nosotros podremos ver como Dios ve las cosas. Peut-être on peut même dire que toute la terre fera partie de la vision béatifique de Dieu. Incluso quizás podríamos decir que toda la tierra será parte, formará parte de la visión beatífica de Dios. Qu'on verra toutes choses comme Dieu lui-même les perçoit. Que veremos todas las cosas como Dios mismo las percibe. Finalement, Finalmente, la question si on reconnaît nos aimés. la pregunta respecto a si reconoceremos a nuestros seres amados. Ici, je pense qu'il faut de nouveau répondre de la part de la vision béatifique. En esto también yo creo que hay que volver a responder teniendo en cuenta la visión beatífica. Simplement continuer dans nos réseaux sociaux de ce monde ne va pas. Pensar que vamos simplemente a continuar en el futuro con nuestras mismas redes de amistad y sociales como ahora no tiene sentido. Il faut quand même que ceux qui sont maintenant seuls et isolés ne le soient plus dans la terre nouvelle. Es necesario que aquellos que se encuentran en este momento solos o aislados ya no lo estén en la tierra nueva.
Donc les liens de famille et de mariage, ils seront moins importants. Entonces los lazos de familia y de matrimonio serán mucho menos importantes. C'est plutôt les liens de l'alliance, de l'Église, qui seront centrales. Es más bien los lazos dentro del pacto de la iglesia pactual que será importante, Comme ils le sont déjà dans l'Église aujourd'hui. como lo son ya desde ahora en la iglesia hoy en día. Et je pense que cela implique que nous allons avoir une relation différente avec nos aimés. Entonces yo creo que eso implica que vamos a tener una relación diferente con nuestros seres amados Jésus, actual. Jésus lui-même dit déjà qu'on ne sera plus marié. Jesús mismo dice que no vamos a estar casados en el futuro. Mais de l'autre côté, dire qu'on se ne reconnaîtra plus va, je pense, trop loin. Pero al mismo tiempo, si dijéramos que en realidad no vamos a reconocer a ninguno de nuestros seres amados, sería ir demasiado lejos. Encore, notre histoire sur la terre ancienne est quand même importante. Nuevamente, hay que entender que nuestra historia en la tierra antigua, la actual, es importante. Ce n'était pas pour rien. No existe, o sea, existe por algo. Aussi, nous sommes devenus ce qui nous sommes par nos relations. De hecho, nosotros nos hemos convertido en lo que somos actualmente en parte por nuestras relaciones, por las relaciones que tenemos. Un théologien néerlandais a proposé de dire qu'on va pas forcément reconnaître, Un teólogo neerlandés ha propuesto o ha dicho que probablemente no vamos necesariamente a reconocer, mais plutôt connaître d'une façon beaucoup plus profonde. pero probablemente conocer de una manera mucho más profunda. Encore, on va voir les autres comme Dieu les voit. Entonces, nuevamente quisiera decir esto, que vamos a poder ver a los demás como Dios los ve. Je vais finir. Yo quisiera terminar. La pièce centrale dans notre imaginaire de la Terre nouvelle doit être, selon la Bible, la vision béatifique de Dieu. La pieza central en nuestro imaginario sobre la tierra nueva debe ser, según la Biblia, la visión beatífica de Dios. Et je propose de comprendre cette vision comme un remplissage éternel de nos désirs. Y yo propongo entender o comprender esta visión como la satisfacción completa, plena y permanente de nuestros deseos. Et c'est à partir de ça qu'on peut essayer de répondre aux autres questions. Y es a partir de esto que podemos intentar responder a las demás preguntas o cuestionamientos. Je vous remercie. Yo les agradezco mucho. Merci, Marinus. Entonces, ahora quisiera dar la oportunidad si hay preguntas de las personas que se encuentran aquí conectadas respecto a este tema sobre el cielo y la tierra nueva que ha expuesto Marinus. Tal como él decía en la exposición, son temas un tema que produce o genera muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Y como dije también al inicio, muchas veces, no necesariamente en personas cristianas, también hasta en la cultura popular respecto de qué va a pasar en el futuro con nosotros. Entonces, quizá alguno de ustedes pudiese tener alguna pregunta o duda sobre esto que pudiésemos consultarle a Marinos. Doy la palabra. Pastor, buenos días. Miguel Buenos Hernández por días, acá. Miguel. Sí, me gustaría hacer dos preguntas en una. Una es, ¿qué pasa con los animales cuando mueren? Hay muchas personas que se encariñan, ¿no es cierto?, con sus mascotas. No sé si en la Tierra Nueva vamos a ver las mascotas. Y Ya. lo otro, cuando estemos en el cielo, en la Tierra Nueva, vamos a tener conocimiento del infierno. Esa es la consulta. Ok, yo Gracias. le voy a preguntar a Marinus en francés, después le traduzco en español la respuesta de él, ¿ya? Eh, Je pense que j'ai compris la question. d'accord. Marinus dice que cree que logró entender las preguntas. C'est la question sur les animaux, non? Oui, d'abord, sur les animaux, qu'est-ce qui passe avec les animaux qui nous sont proches? Qu'est-ce qui passe quand les animaux meurent? Et après, on verra des animaux finalement dans la Terre nouvelle? Ça, c'est la première Ouais, question. d'accord. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de Saint-François. Hoy día es el día de San Francisco, según el calendario. Et peut-être vous savez qu'il aimait beaucoup les animaux. Il y prêchait même l'évangile aux animaux. Quizá ustedes sabrán que él amaba mucho a los animales, incluso les predicaba el evangelio a los animales.
Donc, moi, je pense que on peut répondre à cette question aussi de la même façon que j'ai répondu, que j'ai proposé de réfléchir sur qu'est-ce qui se passe avec cette terre et avec nos aimés. Entonces yo creo que podríamos tratar de responder esta pregunta de la misma manera como les invité a reflexionar respecto de cómo tenemos que responder a lo que pasa en esta tierra y con nuestros seres amados. Donc, Dieu a créé les animaux, Dios creó los animales, il a sauvé les animaux dans l'histoire de Noé en Genèse 8 à 9. Dios salva a los animales, animales en el contexto, en el ciclo de Noé que aparece en Génesis, sobre todo en los capítulos 8 y 9. Donc, si on imagine ce bateau, il n'y a que 8 humains sur ce bateau. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Entonces, si pensamos, reflexionamos en esta barca, en esta arca de Noé, hay solamente 8 personas, pero muchos animales. Et si cette histoire nous enseigne quelque chose sur le salut, Y esta historia nos enseña mucho sobre la salvación, finalmente, la historia de Noé. ça nous apprend que Dieu va sauver aussi les animaux. Entonces, eso creo yo que nos enseña que Dios sí salva animales. Donc, il les a créés, on a des exemples qu'il les a sauvés, et Dieu est fidèle à sa création. Entonces, Dios los creó. Tenemos un ejemplo con la historia de Noé muy concreto que salvó animales. Y Dios es fiel a sí mismo y con lo que él realiza con la creación. Peut-être encore un petit exemple, c'est l'histoire de Biléam, le livre de Nombres. Ya, quizás una pequeña. ¿De Billy Graham? ¿Está bien? Non, Biléam et l'âne. Je ne sais pas comment Ah, il s'appelle en français. oui, c'est ça que je me pose la question. Mais en nombre, tu dis. C'est en nombre, oui. ¿Tú te souviens Attends. quel chapitre? Non, je ne me souviens pas. Attends, je veux. Sí, tiene otro ejemplo, Marinus, que va a buscar en el libro de Números. Euh, attends, je vais voir c'est quoi le nom. Ah, c'est Balaam, nombre 22. En Números, capítulo 22. Donc, bon, je vais être bref, mais là, il a un récit où il y a un homme, un prophète, qui ne voit pas l'ange qui est sur la rue, mais son âne, il voit parfaitement clair qu'il y a une ange sur la rue. Claro, aquí en esta La historia, sí, burra de de Balaam, c'est Balaam. ça. Justamente, Merci. la historia que el hombre que no ve que hay un ángel en el camino, pero sí la burra o el asno lo ve. Ve al ángel. Donc, si ça nous enseigne quelque chose sur Dieu et les animaux, je pense qu'on peut peut-être l'utiliser aussi. Cette histoire que l'ange voit et l'homme ne voit pas. Entonces, L'âne voit et l'homme ne voit pas. entonces yo creo que esta historia también nos enseña bastante respecto de la relación de Dios con el animal, el hecho de que el hombre no ve al ángel, pero sí el animal. Ouais. Donc, je pense que les animaux ont une place dans le salut du Seigneur et aussi dans la terre nouvelle. Entonces yo creo que los animales tienen un lugar dentro de la salvación del Señor y en la tierra nueva. Et la deuxième question sur l'enfer, si dans la terre nouvelle on sera conscient de l'existence de l'enfer. Ouais. Euh, c'est une question très difficile Eh, euh, eh, sobre el infierno, claro, una pregunta muy difícil, dice. parce que pour nous, c'est à peine imaginable d'être, de ne pas avoir des larmes si on est conscient de la réalité de l'enfer. Claro, es muy difícil porque es difícil, de hecho, no tener lágrimas estando consciente de lo que significa la realidad del infierno. Ouais. Donc, j'hésite à répondre ces questions, Entonces yo euh, dudo a responder esta pregunta por lo mais à difícil l'autre que es. côté, je pense de nouveau, c'est la vision béatifique de Dieu qui nous aide à répondre, à peut-être essayer de répondre à ces questions. Pero al mismo tiempo creo que la visión, nuevamente, que la visión beatífica nos puede ayudar a intentar responder esta pregunta. Parce que je pense que ce qui est central dans l'idée de l'enfer, dans la Bible, c'est la justice de Dieu. Entonces, porque yo creo que lo que es central, lo que vemos en la Biblia que es central en la idea del infierno, es la justicia de Dios. Donc, si on voit Dieu, euh, je pense qu'on voit aussi
sa justice et son amour. Entonces, si nosotros podemos ver a Dios, podremos ver su justicia y su amor. Et dans ce sens, je pense qu'on pourra même euh, voir ou comprendre la réalité de l'enfer, mais par Entonces, Dieu. entonces, en este sentido, podríamos llegar a ver y comprender la realidad del infierno, pero a través de Dios. Si, si. Donc c'est ça que je peux en dire. Mais encore, c'est vraiment quelque chose de difficile que je n'arrive pas trop aussi à comprendre. Mais quand même, on est des aveugles dans le pays des couleurs. Claro, entonces eso es lo que podría llegar a decir, pero algo que es difícil de comprender y como y van a dar una respuesta, porque como dice Marino, somos finalmente ciegos en el país de los colores cuando hablamos de estos temas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, pastor. Muchas De gracias. nada, Me quedó Miguel, clarito. de nada. ¿Alguna otra pregunta? Antes de despedir a nuestro expositor, como les decía, surgen muchas. Hola, Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Como- Elizabeth, Sí, adelante. como mamá, pero mi consulta es, ¿qué pasa con los niños que son abortados? ¿Ellos van también al cielo o no? Ok. Euh, J'ai compris. T'as compris, d'accord. Oui. Ben, là aussi, une question délicate. Euh, Claro, ahí también encontramos una pregunta que es un asunto que es delicado, une question qui a été répondue différemment dans l'histoire de l'Église. una pregunta que ha sido respondida de maneras diferentes en la historia de la Iglesia. Par exemple, le père d'Église, Saint Augustin, euh, il disait que ceux qui ne sont pas baptisés, ils ne peuvent pas être sauvés. Por ejemplo, el padre de la Iglesia, San Agustín, decía que aquellos que no han sido bautizados no pueden ser, no pueden ser salvos. Euh, mais je sais aussi qu'il y a, surtout dans la tradition réformée, Pero también sé que dentro de la tradición reformada, ils ont, ils ont dit que oui, ceux qui sont nés, surtout ceux qui sont nés des parents dans l'Alliance, dans l'Église, on peut être à travers de la confidence, qui sont sauvés dans la foi de l'Église et la foi de leurs parents. claro, pero al mismo tiempo, claro, en la tradición reformada hay teólogos que van a decir que aquellos que son hijos de padres cristianos dentro del pacto, sí pueden ser salvados por el pacto con la Iglesia Universal. Sí. Et je pense même que dans la confession de Westminster, il s'est adressé cette question. Y creo que aparece algo de esto en la Confesión de Fe de Westminster. Mais peut-être vous le savez mieux que moi parce que nous n'avons pas cette confession ici aux Pays-Bas, on a des confessions différentes. Quizá Euh, ustedes lo pueden saber mejor que yo porque no tenemos no ocupamos esa confesión, sino otras confesiones acá en los Países Bajos. Yeah. Mais donc moi je pense que donc la façon qu'on dans la tradition réformée on comprend le baptême, euh, Entonces yo creo que en la comprensión que existe en la tradición reformada respecto al bautismo, c'est pas comme Saint Augustin qu'on prend qu'on dit que le baptême lui-même sauve la personne, mais ce que ça signifie, c'est fait référence à le salut, et ce salut est aussi pour les enfants de ceux qui croient. ya entonces en la tradición reformada lo vemos de manera diferente a como lo asumía San Agustín. San Agustín veía la salvación estrictamente conectada e inseparable del bautismo, pero en la tradición reformada entendemos que el bautismo es una referencia, un símbolo de lo que Yeah. ocurre. Y la salvación, claro, tiene que ver con una relación pactual con los padres. Ouais. Donc moi je disais, bon, on ne sait pas qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. C'est pas à nous de savoir, mais je pense qu'on peut faire confiance. Claro, entonces lo que podemos y lo que puedo decir es que no podemos nosotros saber quién va a ser salvado, quién no. No está en nosotros ese conocimiento. Lo Si, único que podemos hacer es tener confianza en el Señor. si, c'est ça. Eso. Ouais. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguna Mm. otra pregunta? Gracias, gracias, pastor.
Pastor por aquí. Sí, Juan Carlos. Sí, por favor. Sí, adelante, pregunte. Sí, la duda que tengo es que si Apocalipsis 21 habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Sí. Y eso, pero eso se refiere exactamente o literalmente que va a ser una nueva tierra y un cielo nuevo, o la transformación de esta en la cual nosotros vivimos para vivir nuestra eternidad. Es mi duda, pastor. Ok. Yo creo que le vamos a preguntar a Mariluz, pero yo creo No que apuntaba entiendo. mucho en su charla a que había por una parte una continuidad, pero al mismo tiempo la discontinuidad. Bueno, pero se lo vamos a preguntar a él. Por lo mismo. Oui, Juan Carlos, c'est surtout, il pose cette question sur la continuité et discontinuité, les éléments de continuité, discontinuité entre la Terre actuelle Mhm. et la Terre nouvelle. Il me semble qu'il voulait approfondir un peu plus si finalement c'est quelque chose de presque totalement nouvel ou on met l'accent plutôt sur la continuité. Ouais, Euh, ouais, je comprends la question. Et d'une façon, c'est difficile de comprendre. Et, ben, la question brève, c'est je ne sais pas. Claro, es difícil de comprender. Si lo digo así como muy brevemente, la verdad no sé. Ouais. Mais peut-être il y a un pensée peut-être qui peut aider. Quizá hay un pensamiento que Creo pueda que ayudar. la duda que, por ejemplo, dice que Jesús dice que él también en alguna cierta viene a restaurar todas las cosas. Entonces, ¿cómo me cuadro ahí un poquito? Ya. Juan Carlos, il ajoute un élément. Jésus lui-même dit qu'il vient restaurer les choses. Oui, voilà. Donc, Dieu a créé la terre comme on la connaît maintenant. Dios ha creado la tierra tal como la conocemos ahora. Et donc, ça nous dit beaucoup sur Dieu. Y eso nos dice mucho sobre Dios, Parce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, ça vient de Dieu. porque todo lo que vemos y vivimos viene de Dios. Donc, ça vient de son imagination, de ce qu'il aime, de tout Esto, ça. esto viene de su imaginación, de aquello que él ama, todo eso. Et donc, c'est difficile à imaginer. Donc, c'est pour cette raison que je pense qu'il y aura de la continuité. Euh, Entonces, por esta razón que yo creo que existirá una continuidad entre esta tierra y la tierra nueva. voilà. Donc, yeah. Ça peut aider. Donc, si tu imagines la vie actuelle, euh, que la vie actuelle, comme on le connaît, reflète ce qui est Dieu, c'est en fait difficile à imaginer que ça va être totalement différent quand Dieu refait la terre. Entonces, si tú ves y logras comprender que la tierra actual refleja lo que Dios ama y lo que Dios ha hecho, es difícil imaginar que Él va a hacer algo totalmente nuevo y distinto. Voilà. Donc, oui, donc je pense qu'on peut. Et c'est quand même. Donc, peut-être un autre exemple, c'est 1 Corinthiens 15. J'ai déjà évoqué ce chapitre. Entonces, 1 Corintios 15, que yo ya evoqué ese capítulo, Donc, là, l'apôtre Paul utilise l'image d'une. C'est quoi le mot? el apóstol Pablo ocupaba una imagen, C'est la. It's a seed. C'est quoi? la semence, il me semble, Voilà, la sémence. claro, Donc, la semilla. ce qui est sémé sur la terre ici, ça va croître et devenir une fleur ou un arbre dans la terre nouvelle. Claro, el apóstol Pablo ocupa esta imagen aquello que es sembrado en la tierra y que se abre esa semilla y surge algo nuevo, que una flor que se desarrolla. Donc, le fleur était déjà dans la sémence, Entonces la flor ya estaba en la semilla, mais en même temps, c'est totalement différent. pero al mismo tiempo es totalmente diferente. Donc, vous voyez que je ne peux que parler en images. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no puedo hablar de otra forma que con imágenes. Ouais. Mm. Et je vois que quelqu'un a mis l'article de la Confession de Westminster sur Oui, les sur les enfants. enfants. Oui, sur Ouais. les enfants. Donc, Claro, c'est ça exactement. es Samuel que puso el artículo de la Confesión de Fe de Westminster.
Sí. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo mediante el Espíritu. Um, Mm, ça dit. mm. Pero Yeah. ok. Gracias, Samuel. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor. ¿Aló, se me escucha? Ian, sí. Sí, una pregunta, dos de hecho técnicamente. Quería Deux questions. preguntar por la postura reformada del pastor en este tema de cielo nueva, tierra nueva, sobre el aniquilacionismo y el eterno sufrimiento, esa dualidad que hay, y cómo se relacionan en la postura reformada con la visión beatífica. Ok. Euh, Ian demande sur la position réformée par rapport à l'annihilationnisme, je ne sais pas si en français dit comme ça, Je comprends. et le tourment éternel. Et quelle est la compatibilité entre les deux positions et la vision béatifique Ouais. Donc, d'un point de vue réformé? ouais. Donc, d'abord, l'annihilationnisme, si c'est un mot français, j'en sais rien. Euh, euh, C'est pas grave. Primero, el aniquilacionismo. donc, là, le plus grand problème, c'est que si Dieu détruit euh, totalement ce qu'il a créé, il n'est pas Ahí, fidèle à sa création. ahí el gran problema con esa posición es que si Dios destruye todo lo que Él ha creado, Él no sería fiel con su creación. Et c'est ça. Le deuxième problème, c'est que Dieu ne respecte. Donc, dans toute la Bible, Dieu n'est pas un Dieu qui force les gens. En toda la Biblia, Dios no es un Dios que fuerza a la gente. Il demande l'amour des gens. Él exige el amor de las personas. Il ne prend pas l'épée et dit il faut que tu crois, il faut que tu m'aimes. Él no es que toma la espada para decir, me tienes que amar, tienes que creer en mí. Donc, il a créé l'homme avec la possibilité de aimer, mais aussi de haïr. Entonces Dios creó al hombre con la posibilidad, con la capacidad de amar, pero también de odiar. Et le problème avec l'annihilationnisme, c'est que là, Dieu arrête de respecter la liberté de l'homme. Entonces, el problema con el aniquilacionismo es que, según esa visión, Dios terminaría con esa posibilidad esa libre agencia que Dios da al hombre. Ouais. Donc, la plupart, donc normalement, la théologie réformée rejette l'idée de l'annihilationnisme. Entonces, generalmente la teología reformada rechaza la posición del aniquilacionismo. Mais d'autre côté, une torture éternelle pose aussi des problèmes. Pero al mismo tiempo, o sea, del otro lado, pensar en una tortura eterna también genera algunos problemas. Pourtant, c'est ça qu'on euh, qu'enseigne la théologie réformée sur presque partout. Sin embargo, es lo que se enseña en la teología reformada por todos lados. Mais donc, je pense qu'un des problèmes là, c'est oui, il y en a plusieurs questions à poser, mais une question, c'est comment on peut réjouir et en Dieu. C'est en fait la question qu'a posée la frère avant. Est-ce qu'on peut vraiment être sans larmes si ces tourments existent? C'est une question réelle. Claro, entonces esta visión de la tortura eterna o el tormento eterno también puede generar algunas preguntas entre esas que finalmente cómo uno podría sentir placer Yeah. o alegrarse en eso. Bueno, y tiene relación con la pregunta que hacía la hermana anteriormente, Yeah. finalmente respecto al infierno. Yeah. Et une autre question réelle est que est-ce que euh, si le Christ a vraiment vaincu le mal, Otra pregunta real es que si Cristo verdaderamente venció el mal, euh, pourquoi ça reste? ¿por qué queda? Parce que d'une certaine façon, s'il y a un tourment éternel, un enfer éternel, le mal continue à exister.
Porque si hablamos de un tormento eterno en el infierno, eso podría uno deducir que el mal continúa existiendo. Yeah. Donc, si on prend le Dieu qui est tout-puissant, qui vraiment le Christ a vraiment vaincu le mal, est-ce que ça ne nous apprend pas que ça va, d'un certain moment, vraiment être vaincu? Entonces, si creemos que Dios es todopoderoso y que Cristo realmente venció la muerte, entonces eso Ouais. no nos enseña acaso el hecho de Ouais. que Dios, que Cristo venció de verdad. Donc, ce sont des questions réelles à poser. En même temps, la Bible parle d'un feu éternel. Le Seigneur même en parle. Entonces, son preguntas que van surgiendo a partir de ese tema, pero al mismo tiempo la Biblia habla de un fuego eterno de Ouais. parte del Señor. Voilà. Eso, Excelente, muchas gracias. de nada. De ¿Alguna otra nada. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, pastor. Sí, sí, adelante. Eh, ¿Qué pasa con las personas que dicen que creen en Dios pero no creen en Jesucristo? ¿Van a a la nueva vida? Ya, yo tengo una respuesta para eso, pero se la vamos a hacer a Marinus la pregunta. Ok, Ya. Euh, c'est ma belle-mère Ah, qui pose la question. Ouais, elle est paroissienne aussi, ici à l'église. Elle pose la question sur qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui disent, ben, il y a beaucoup, je pense qu'il y a un peu partout, c'est pas qu'ici au Chili, des personnes qui disent croire en Dieu, mais qui n'ont pas vraiment foi en Christ, en Jésus, finalement sur l'avenir, sur yeah. le futur, ce genre, par rapport à la terre nouvelle aussi. Ouais, je comprends la question. Donc, ben, encore une fois, il faut commencer de dire, c'est pas à nous de savoir qui sera sauvé et qui ne sera pas. Primero hay que comenzar diciendo que, o reiterar que no nos corresponde a nosotros saber quién es salvado, quién no. Yeah. En même temps, Jésus dit, c'est moi le chemin. Al mismo tiempo Jesús dice, yo soy el camino. Donc, il n'y a pas d'autre voie qui mène à Dieu que la voie de Jésus-Christ. Entonces no hay otros caminos que puedan llevar a Dios, solamente el camino que es Jesucristo. Donc, mais après, c'est la question, qu'est-ce que ça signifie, le chemin de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire, foi en Christ? Pero al mismo tiempo surge otra pregunta más. ¿Qué significa esto de que Cristo es el camino o la fe en Jesucristo? Donc, il faut toujours dire ça, que c'est nécessaire pour tout le monde d'accepter le nom de Jésus-Christ pour être sauvé. Entonces es importante decir e insistir en esto de que es necesario creer y aceptar el nombre de Jesucristo para ser salvado. En même temps, la grâce de Dieu est plus grand que nous. Al mismo tiempo, la gracia del Señor es mucho más grande que nosotros. Donc, je pense qu'il faut presque jamais dire, peut-être même jamais dire, je sais que cette personne va à l'enfer, parce qu'on ne le sait pas. Entonces nosotros no podemos jamás decir, yo sé que esta persona va al infierno, porque en realidad no podemos saberlo. Voilà. Donc, c'est ça un peu ce que je disais. Entonces eso es lo que yo podría decir sobre esto. Así. muchas gracias, pastor. De nada. Ya como para ir cerrando, creo, porque se le ha hecho varias preguntas a Marino, ¿alguna pregunta que quede, una o dos preguntas máximo, quizás, para cerrar? O si no hay ninguna, podemos dejar esto hasta aquí. Pues, yo Pastor, creo que... Ilia que Marino, sí. Sí, Camilo. hola, hola. Última Eh, pregunta vamos a hacer última para ir pregunta, terminando. Sí, sí, perfecto. No hay problema. última pregunta. Eh, Nosotros que vivimos de alguna otra manera en este otro lado de la eternidad, ¿de qué manera podemos vivir de una forma más consciente sobre esta verdad del cielo nuevo y tierra nueva? Y cómo esto nos ayuda a nuestro diario vivir como cristianos. No Perfecto. sé si me- Sí. Camilo demande que nous sommes de ce côté, de l'éternité, de ce côté, pas de la terre nouvelle, mais de la terre actuelle, comment on peut vivre dans
notre vie de tous les jours, cette compréhension de la terre nouvelle, mais qui nous aide dans le contexte actuel. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans cette réflexion qui nous aide à, je pense, un peu à nous préparer pour cette terre nouvelle? Ouais, bonne question. Donc, je pense que la vision béatifique de Dieu euh, ne commence pas sur la terre nouvelle. Ça commence déjà dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Bueno, yo creo que la visión beatífica no comienza en la tierra nueva, sino que comienza ahora en nuestra relación con el Señor. Donc, je pense que et c'est pas quelque chose qui nous vient facilement, Entonces no es algo que nos viene fácilmente, mais je pense que la sancti donc il, il y a beaucoup de théologiens réformés qui ont une partie de la sanctification qui n'est pas seulement morale, entonces hay muchos teólogos reformados que asumen que la santificación, una parte de la santificación no es solamente moral, mais c'est aussi union avec Christ, pero es también el hecho de que está uno unido y en unión con Cristo, mais aussi la glorification qui commence déjà dans cette vie. pero también el hecho de que la glorificación empieza en cierta medida en esta vida. Donc, c'est-à-dire que en priant, en lisant la Bible, à pratiquer, de cibler nos désirs envers Dieu, je pense qu'on peut commencer à euh, déjà voir un petit peu la vision béatifique. Entonces, si nosotros actualmente oramos, leemos la Biblia y vamos buscando redireccionar nuestros deseos a Dios o reenfocarlos a Dios, empezamos ya a probar y a poder experimentar desde ahora, en cierta medida, en cierta parte, de a poco esta visión beatífica de Dios. C'est comme dit l'apôtre Paul, on voit maintenant, mais il y a un voile. Euh, donc, on ne peut pas vraiment atteindre la vision, mais quand même, par un voile, on peut quand même voir quelque chose. Claro, es como lo que dice el apóstol Pablo cuando habla del amor, que vemos a través de un velo. Claro, no podemos ver de manera plena lo que hay a través del velo, pero algo logramos ya vislumbrar a través de ese velo. Ouais, c'est ça. Ouais. Eso es. Et je pense qu'il y a une dernière question qui Samuel, c'est un conseiller ici de l'Église, a Mhm. mis sur le chat par rapport à ce texte biblique. Il dit, ben, on peut voir dans ce texte biblique la consommation, ou l'établissement de le salut en Christ et la relation avec les animaux dans Oui. l'état de glorification. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un texte que j'aurais dû peut-être évoquer avant. Donc, merci beaucoup. C'est très, je pense que ça aussi, comme l'histoire de Noé, ça nous montre que Dieu, qu'il y aura des animaux aussi. Sí, sí, este texto, estoy totalmente de acuerdo que muestra la relación con los animales en el estadio de gloria. Probablemente tendría que haberlo puesto en la presentación, haberlo compartido, y creo que este texto, tanto como este con el de el arca de Noé, nos muestran y nos dan luces respecto a este futuro, respecto en relación a los animales. Je pense qu'on peut déjà prier pour finir la reunión. Les quiero dar las gracias a todos los que están presentes, todos los que se conectaron. Y les invito a que podamos orar para terminar esta conferencia, ¿ya? Oremos.